नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कांग्रेस रहनुमाओं ने कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एक हालिया सर्वे की साख पर सवाल उठाए। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 84% अफराद का मानना है कि भारत में इंतखाब आज़ादाना और मुनसिफाना तरीक़े से होते हैं। बीजेपी ने इन्हीं नताइज को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वोट चोरी मुहिम की नाकामी करार दिया। लेकिन कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीमती ने सर्वे की गैर जानिबदारी पर एतराज़ करते हुए कहा कि ये NGO ग्रास रूट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट ने किया है, जिसके बानी बालासुब्रमण्यम का ताल्लुक़ वज़ीर आज़म के दफ्तर से है और उन्होंने 2024 में वज़ीर आज़म पर एक तारीफ़ी किताब भी लिखी थी। उन्होंने इस बात की भी निशानदही की कि सर्वे मई 2025 में हुआ, हालांकि वोट में धांधली के इल्ज़ामात अगस्त 2025 में सामने आए। ITBT वज़ीर प्रियंक खरगे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ज़रिए कराए गए इस सर्वे में हर असेंबली हलके से सिर्फ 50 अफराद शामिल थे। AICC जनरल सेक्रेटरी PK हरिप्रसाद और KPCC मीडिया और कम्युनिकेशन चेयरमैन रमेश बाबू ने कहा कि सिर्फ 5100 अफराद का नमूना रियासत की आबादी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता और ये तासुर मिलता है कि सर्वे का मकसद इंतखाबी इस्लाह के बजाय शबीह बनाना है। बल्लारी में वाल्मीकि बैनर की तनसीब के मामले पर तशद्दुद में एक शख्स के हलाक होने के बाद अपोजिशन बीजेपी ने रियासत में गुंडा राज का इल्ज़ाम लगाया है। पार्टी का दावा है कि इसके MLA जी जनार्दन रेड्डी की जान को ख़तरा है और इस हवाले से रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस MA सलीम से पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई है। जनार्दन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस MLA नारा भारत रेड्डी ने उनके खिलाफ मंसूबाबंद साजिश की और इस मामले की जांच किसी हाजिर सर्विस जज या CBI से कराने का मुतालबा किया। असेंबली में अपोजिशन लीडर R अशोका और काउंसिल में अपोजिशन लीडर चलवादी नारायण स्वामी की क़ियादत में बीजेपी वफद ने बेंगलुरु में DGP को याददाश्त पेश की, जिसमें जनार्दन रेड्डी और B श्रीरामुलु के लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगा गया है। अशोका ने अदालती जांच, जनार्दन रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमात को ख़त्म करने और भारत रेड्डी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बताते चलें कि जनार्दन रेड्डी को पहले गैर कानूनी कानकनी केस में सज़ा हो चुकी है। श्रीरामुलु ने इल्ज़ाम लगाया है कि सतीश रेड्डी, जिन्हें भारत रेड्डी का करीबी माना जाता है, कि मुसल्लह गार्ड ने फायरिंग की और वीडियोस में निजी गनमैन की फायरिंग नज़र आ रही है। ताहम भारत रेड्डी ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए जनार्दन रेड्डी पर झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वाल्मीकि मुजस्समा नक़ाब कुशाई का प्रोग्राम तयशुदा वक्त पर मुनक़द होगा, जिसे मरहूम राजशेखर के लिए खराज अक़ीदत करार दिया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने 2005 में UPA हुकूमत वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौर में नाफिज किए गए महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार ज़मानत क़ानून मनरेगा को ख़त्म करके उसकी जगह VBG रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन क़ानून नाफिज किया है। बयान के मुताबिक ये क़ानून पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में 17 दिसंबर को महज 8 घंटे के बहस के बाद 18 दिसंबर को मंजूर कर लिया गया। अवाम और रियासतों से कोई मुशावरत नहीं की गई। इस फैसले से मुल्क भर के तकरीबन 12 करोड़ मजदूर मुतासर हुए हैं, जिनमें तकरीबन 6 करोड़ ख़वातीन, 17% दर्ज फहरिस्त, 11% दर्ज फहरिस्त क़बाइल और 5 लाख से ज़ायद माजूर अफराद शामिल हैं। कर्नाटक में 2025-26 के दौरान तकरीबन 71 लाख फ़वाल मनरेगा मजदूर थे, जिनमें तकरीबन 37 लाख ख़वातीन शामिल हैं। कहत के साल 2024-25 में मुल्क भर में 20 करोड़ अफराद और कर्नाटक में 1.35 करोड़ मजदूर मनरेगा पर इन्हिसार कर रहे थे।
وزیر اعلیٰ کے مطابق نیا قانون آئین کی دفعات 258 اور 280 اور 73ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے 30 دسمبر 2025 کو مرکزی حکومت کو احتجاجی خط ارسال کیا گیا اور ریاست نے اس قانون کی منسوخی اور مضبوط منریگا کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے جیل میں قید کارکن عمر خالد کے حق میں ہاتھ سے تحریر شدہ نوٹ اور 8 امریکی قانون سازوں کے خط سے یہ معاملہ سیاسی رنگ اختیار کر گیا ہے۔ یہ نوٹ عمر خالد کے ساتھی بنوجوت سنہ لاہری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا ہے، جس میں خالد کے تلخی سے متعلق خیالات کا حوالہ دیا گیا اور ان کے والدین سے ملاقات کا ذکر کیا گیا۔ اسی دوران بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ امریکی نمائندہ جان شیکوسکی، جو خط پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں، نے 2024 کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے ملاقات کی تھی، جسے پارٹی نے بیرون ملک بھارت مخالف بیانیے سے جوڑنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ دوسری جانب نمائندگان جم میک گورن اور جیمی راسکن کی قیادت میں 8 امریکی قانون سازوں نے امریکہ میں بھارتی سفیر ونے کواترا کو خط لکھ کر عمر خالد کی طویل قبل از مقدمہ حراست پر تشویش ظاہر کی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں، قانونی ماہرین اور میڈیا نے تحقیقات کی منصفانہ حیثیت پر سوال اٹھائے ہیں اور مسلسل حراست کو عالمی قانونی معیار کے بھی خلاف قرار دیا ہے۔ عمر خالد فروری 2020 کے دہلی فسادات میں مبینہ سازش کے الزام میں تقریباً 5 برس سے جیل میں ہیں۔ ان فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ قانون سازوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور خالد کو بہن کی شادی میں شرکت کے لیے دی گئی عبوری ضمانت کا خیر مقدم کرتے ہوئے مقدمے کے دوران ضمانت پر رہائی کی اپیل کی گئی۔ بھارت میں بی جے پی نے زہران ممدانی پر اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا اور وشو ہندو پریشد نے ممدانی اور امریکی قانون سازوں پر تنقید کرتے ہوئے کسی بھی بیرونی مداخلت کی مخالفت کی ہے۔ حکومت کرناٹک نے سری پون نجور IPS سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ضلع بಳ್ಳاری کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ یہ معطلی تفتیش مکمل ہونے تک نافذ رہے گی۔ یہ فیصلہ ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرل آف پولیس اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس بಳ್ಳاری رینج بಳ್ಳاری کی سفارشی خط کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بಳ್ಳاری کے SP سرکل میں والمیکی مہارشی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں پتھراؤ سمیت ناخوشگوار معاملے ہوئے، ایک شخص کی موت بھی ہو گئی۔ ریاستی حکومت نے یہ نتیجہ نکالا کہ افسر کا طرز عمل آل انڈیا سروسز کنڈکٹ رولز 1968 کے رول 3 کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ معطلی آل انڈیا سروسز رولز 1969 کے تحت کی گئی ہے۔ معطلی کے دوران افسر کو قواعد کے مطابق گزارا بھتہ دیا جائے گا اور وہ ریاستی حکومت کی تحریری اجازت کے بغیر ہیڈ کوارٹرز نہیں چھوڑ سکتے۔ وینزویلا کی حکومت نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے دارالحکومت کاراکاس اور دیگر ریاستوں میں فوجی اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ سرکاری بیان میں ان کارروائیوں کو فوجی جارحیت قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ واشنگٹن وینزویلا کے تیل اور معدنی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ صدر نکولاس مادورو نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ ہفتے کے روز کاراکاس میں متعدد دھماکوں کی خبر آئی ہے، جہاں دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے دکھائی دیے۔ الجزیرہ کو حاصل ویڈیوز میں پانی کے قریب آگ کے شعلے اور گھنا دھواں نظر آیا۔ نامہ نگاروں کے مطابق دھماکے پورتیونا کے قریب ہوئے، جو وینزویلا کا مرکزی فوجی اڈہ ہے، اور اس کے بعد بجلی بند کر دی گئی۔ کم از کم 7 دھماکے اور نچلی پرواز کے طیاروں کی بھی اطلاع ہے۔ ہوائی اڈے پر بھی دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ امریکہ نے باضابطہ رد عمل نہیں لیا ہے، لیکن رائٹرز کے مطابق ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وینزویلا کے اندر حملے کی تصدیق کی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں کشیدگی اس وقت بڑھی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منشیات اسمگلنگ سے جڑے ٹارگٹس پر حملوں کی دھمکیاں دیں اور ایک حالیہ کارروائی کا انکشاف بھی کیا۔
मादुरो ने अमेरिका पर हुकूमत गिराने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए मंशियात के खिलाफ ताउन पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी भी ज़ाहिर की है। शाहरुख खान की शरीक मिल्कियत वाली IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने हफ्ता 3 जनवरी 2026 को बांग्लादेश के बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को आइंदा IPL सीज़न के लिए अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया है। ये इक़दाम BCCI की हिदायत के बाद किया गया, जिसके तहत KKR को IPL ज़वाबित के मुताबिक मुतबादिल खिलाड़ी शामिल करने की इजाज़त दी गई है। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को गुज़िश्ता माह अबू धाबी में मुनक़द IPL मिनी नीलामी में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में ख़रीदा गया था, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ सख्त बोली का मुकाबला हुआ था। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के ख़िलाफ़ मुबैना मुज़ालिम और एक हिंदू शहरी के कत्ल के बाद उनकी शमूलियत पर शदीद मसला खड़ा हो गया, जिसका दबाव फ्रेंचाइज और शाहरुख खान पर बढ़ता गया, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र में सियासी जमातों और मजहबी रहनुमाओं की तनकीद के बाद। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान 2016 से अब तक 8 IPL सीजन्स खेल चुके हैं और सनराइज़र्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2026 का सीज़न 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनका पहला सीज़न होता। ये फैसला भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदा सिफारती ताल्लुकात, साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की माज़ूली, सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ख़दशात के पस मंज़र में सामने आया है, जिसके बायस दोनों ममालिक के क्रिकेट ताल्लुकात भी मुतासर हुए हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।